في هذه الحلقة من بوتيك. تاريخ البورسلان في بروكسل مرتبط بتاريخ عائلة عشقت هذا الفن اليدوي وحملته على مدى 200 عام إلى عواصم العالم وشارك في معارض دولية. أنشئ هذا المطعم في اسطنبول بأمر من السلطان عبد الحميد، ولا زال حتى اليوم مستمرا في تطوير الطبخ العثماني ومعتمدا الأساليب الأصلية في الطهو. 150 عاما في صناعة الفطائر، أجيال تعاقبت على هذه الصناعة التقليدية وتجد سعادتها في استمرار هذا البوتيك الذي يعبر عن العلاقة الوثيقة مع الماضي ويذكر الناس بفطائر الجدات. هذه الحرفة توجت برسومات ذات تقنية عالية حولت البورسلان إلى قطع فنية زينت قصور أوروبا وقدمت في مناسبات واحتفالات العائلات الملكية. Il faut savoir que cette association a démarré aux alentours de 1824. Bonjour, bienvenue dans la manufacture de porcelaine de Bruxelles, Windisch, Vermeuren-Cochet, Demoldre-Cochet. Je vais vous faire un petit peu d'histoire pour vous faire comprendre d'où vient la porcelaine de Bruxelles. البورسلان المشغول يدويا ما كان ليستمر لولا إصرار هذه العائلة التي استطاعت أن تضيف على ثقافة المجتمع منذ أيام السيد فابير. Il faut savoir que M. Faber était un peintre sur porcelaine et il était fournisseur à la cour de Guillaume d'Orange. Mais pour parachever sa manufacture, il a fait venir une association de M. Windisch, qui est un Lorrain, un porcelainier qui a travaillé à la manufacture de Comte de Custine. Donc voilà, vous avez la photo ici de Louis Demoldre et de Marthe Cochet. Donc ma grande-tante, si on peut dire. Donc vous avez là une assiette où vous avez en médaillon le portrait de Louis Demoldre. Vous avez ici la Daphné, qui est une pièce assez maîtresse de l'Art Nouveau également, qui a déjà passé à plusieurs expositions internationales, et qui est une pièce qui a été un buste qui a été réalisé ici à 24 exemplaires et qui est l'œuvre de Isidore de Ruder. Juste un peu après la guerre, 40-45, il faut savoir que dans la région de Limoges, il y a eu de gros dégâts et la Bavière et Limoges ont dû se reconstruire entièrement. D'où les manufactures de porcelaine ont été complètement modernisées. Ce que nous n'avons pas eu comme cas à Bruxelles. Donc à Bruxelles, nous nous essoufflions au niveau du personnel, au niveau de la qualification des gens. Donc il a fallu prendre une grande décision. Soit nous devions sortir de Bruxelles et ouvrir une manufacture dans les alentours de Bruxelles, ou voire même sur Andenne, il y a eu des projets, mais qui n'ont pas abouti. Mais donc, en 1952, nous avons décidé, donc mon père Henri Demoldre a décidé d'arrêter la manufacture pour n'en faire plus qu'un magasin de détail. Mais donc, plus de fabrication. Nous faisions encore des décors sur porcelaine, ce que nous faisions toujours à l'heure actuelle.
ليس الرسم على البورسلان إلا تعبيراً عن حقبة. كان الفن في أوروبا مقدراً لدرجة دخوله على أدوات الطهو والطعام. Nous avons fait une exposition au Cinquantenaire, que vous connaissez sans doute sur Bruxelles, et nous avons exposé 2 salons. Un salon japonisant dont vous voyez la cheminée imposante, qui est donc faite dans les ateliers, qui est d'inspiration japonisante, mais qui est vraiment du vieux Bruxelles. Et vous avez également, nous avons fait un service japonisant également, qui essaye vraiment de rappeler les émaux et tout ce qui était donc les cloisonnés japonais. Il y a quelque chose du patrimoine, il y a quelque chose qui fait que on est attaché à certaines choses et à tout ce passé qui est quand même à la fois nos bases mais notre force, et je suis vraiment contente d'avoir pu continuer cette passion. Il y a un souvenir beaucoup plus humoristique qui est assez... c'est le dîner de fiançailles de ma sœur où mon nouveau beau-frère, mon futur beau-frère, a cassé une pièce maîtresse de la collection. Et c'est arrivé. Et grâce à Copperta, la pièce, elle est restaurée. Il n'y a aucun problème, on ne voit pas. Mais c'est vrai que c'était une entrée en matière, je dois dire. Pour rentrer dans la famille, il s'est fait bien remarquer. Vous êtes dans l'atelier Copperta, donc nous sommes une équipe de 3 artisans et nous faisons la restauration de céramique, c'est-à-dire des faïences, des porcelaines, des grès, des vases chinois, également des cadrans de pendules et aussi certains marbres. Ce qui me touche en premier lieu, c'est que c'est un métier artistique, et donc qui nous donne à voir ce qui a été produit dans le passé. Donc on baigne dans un milieu artistique, et le deuxième point fort du métier, je trouve, c'est qu'on redonne vie aux objets. Souvent, un objet abîmé, on a tendance à le mettre dans le fond d'une armoire ou s'en séparer carrément. Tandis que grâce à notre méthode de travail, on peut redonner un second souffle. Je pense qu'il y a un certain art de vivre et de recevoir en Belgique qui est assez exceptionnel à ce niveau-là. Et comme vous dites, de génération en génération, nous avons maintenant ici un rapport assez important avec la clientèle au niveau national, même hors frontières, où les gens viennent de génération en génération, et on peut remarquer que même à l'heure actuelle, nous refaisons des services avec des monogrammes ou avec des noms ou avec des choses spécialisées parce que les gens veulent vraiment garder cette tradition. بعد الفاصل. Osmanlı Sarayı'nda tabii çok çeşit yemekler yapılırdı. Bakın sadece patlıcandan 283 çeşit yemek yapılırdı sarayda. مهارة حاجي عبد الله في الطبخ بحكم عمله في القصر السلطاني طغت على اسم المطعم الأصلي، فبعد أن كان اسم المطعم فيكتوريا أصبح اسمه مطعم حاجي عبد الله.
Sultan II. Abdülhamid Han'a varasıya kadar Osmanlı topraklarında lokanta kültürü yokmuş. Yani bütün gelen misafir, yerli ve yabancı konuklar hep ya sarayda veya konaklarda ağırlanırmış. Abdülhamid Han daha çok akıllı bir insandı. Bakıyor ki bu lokanta kültürü Avrupa'da gittikçe gelişiyor ve çoğalıyor. O da emir veriyor. Karaköy rıhtında Victoria ismi altında bir lokanta açtırıyor. Başına da Abdullah Efendi isminde bizzat bu Kastamonu, İnebolu kazasına geliyor. Uzun seneler Osmanlı Sarayı'nda çalışmış ve mutfak şefliğini yapmış. Ve sonra bu lokantanın başına bu zat-ı muhteremi koyuyor. O kadar çok güzel yemek yaparmış ki Abdullah Efendi. Kimse artık Victoria ismini kullanmıyormuş. Herkes Abdullah Efendi yemekleri, Abdullah Efendi lokantası derlermiş. 1958'den de bu Bursa Sokağı'nın girişinde Ağa Camii'nin karşıdaki sokakta kuruluyor bu Hacı Salih Lokantası. 1958'de de oradan buraya taşınıyor. 1958'den beri de bu mescide, yani bu mekanda devam ediyor. الأكلات العثمانية لا زالت تطهى على نفس الطراز الذي كان معتمدا في القصور العثمانية، إن لناحية المواد المستخدمة من خضار ولحوم أو لناحية أسلوب الطهي. Osmanlı Sarayı'nda tabii çok çeşit yemekler yapılırdı. Bakın sadece patlıcandan 283 çeşit yemek yapılırdı sarayda. Yani sadece patlıcandan 283 çeşit. Biz en eski lokanta biz olmamıza rağmen ancak bunun 70 küsür çeşidini yapabiliyoruz. 200 küsür çeşit kayıp. İsmini dahi bilmiyoruz. Nasıl yapılır, nasıl yenir? Bizim halen bakır tencerede yemek yapıyoruz. Düşünebiliyor musun? Çünkü bakır tencere, çelik tencerenin altını söndürdüğün zaman 5 dakika, 10 dakika sonra soğuyor. Ama bakır tencere altını söndürdüğün zaman 1 saate kadar hala sıcak tutuyor. Ve ondaki lezzet, ondaki kıvam hiçbir diğer şeylerde bulamazsın. Bunlar da işte birçoğu işte %99'u hep bakırdır işte. Kimisinde hamur açılıyor, kimisinde yemek yapılıyor, kimisinde mesela sefer tası var burada. O sefer tası 200 sene evvel onun içinde yemek taşınmış. Veya burada bir de şey var, kahve kavurucu şeyleri var, kepçeleri var. Bakın orada duruyor bunlar. Onlar işte 150 sene evvel onun içine kahve kavurulmuş. اسطنبول مهد العثمانيين الذين جهدوا في تأسيس ثقافة الطعام، وكان مطعم الحاج عبد الله ولا زال مقصد الباحثين عن أصل النكهة. O zamanki Kültür Turizm Bakanı bir toplantıda beraberdik. Kültür Turizm Bakanı bana söylediği söz şu oldu. Hacı Bey, ben bundan 8 sene, o tarihte bundan 8 sene evvel Hacı Abdullah'da yediğim Elbasan tabağı hala tadı damağımdadır. Osmanlı Arnavutluğu fethedince o yemek Arnavut yemeğidir. Yani Elbasan diye bir kasaba, bir şehir var halen Arnavut'ta. Bu yemek orada yapılıyordu. Ama Elbasan'da yediğim Elbasan tabağı tamamen unutulmuş ve yiyemedim dedi. Bakın babadan oğula değil, usta çırak. Yani bu işi seven ve işi yüklenen ve bu misyonu taşıyabilecek kişiler işin başına olduğu için ancak devam edebilir. Yoksa babadan oğula intikal ettiği zaman o oğlu sevmiyor veya o işi yapamıyor. Ondan sonra kaybolup gidiyor. بعد الفاصل
Entonces empezaron abriendo en el año 15 en una calle que se llama Nou de la Rambla, que era el centro nocturno de Barcelona en la época entre guerras. كلما زرت برشلونة ستمر حتما بهذا المخبز الذي يقدم الفطائر الأشهى ذات النكهة القديمة والمذاق الكتالوني العريق. Hello Qatar TV. Hola, soy José María Roig y soy el propietario de esta pastelería. Es una pastelería familiar que empezó mi abuelo, la tradición, pero ya venía que antiguamente era una confitería. Quiere decir que la confitería solo se dedicaba a hacer caramelos, a hacer chocolates, cafés, jarabes, que se hacían jarabes antiguamente para disolver con agua. La cuestión es que mi abuelo vino a Barcelona a trabajar, empezó trabajando en una tienda de camisas y encontró un amigo que tenía 2 años más que él, tenía 16 años el amigo, y decidieron irse a América a ganarse la vida. Bueno, en América estuvo unos años y no consiguió hacer fortuna, por lo que decidió volver a Barcelona. Entonces, tenía un hermano que ya trabajaba en una pastelería y decidieron abrir una pastelería. Entonces empezaron abriendo en el año 15 en una calle que se llama Nou de la Rambla, que era el centro nocturno de Barcelona en la época entre guerras. Bueno, pues en este momento tengo mi hijo mayor que trabaja aquí. Ha preferido no estudiar y trabajar en la tienda y está en el obrador haciendo pasteles, y tengo mi hija pequeña también que en este momento pues también está ayudando en la pastelería. Hello, I'm Silvia. I'm José María's daughter, the owner, and I've been working here since I'm 14 years old. Very beautiful to me to work here because it's a very old shop and all the family are proud of it. Y desde entonces pues se ha mantenido más o menos la tienda tal como está, solo que se ha tenido que adaptar a los tiempos modernos y las exigencias de sanidad, y que hay que poner las neveras porque se ha cambiado un poco el producto porque necesitamos más frío que antiguamente. Entonces la reforma es de la parte de los mostradores, pero la tienda está como el año 34 en la parte exterior. الصورة التي يلتقطها قد تكون الأخيرة لدكان كولمينا، لأن الماركات العالمية بدأت تغري الحكومة بإيجارات خيالية، وهذا ما يخشاه مالك الدكان. I think it's beautiful to have this because it means a lot, and
to the Catalan history because we try to preserve our traditions, making our typical products. الفطائر التقليدية تساهم في تشكيل ذاكرة المدينة وسكانها وتمنح لكولمينا صفة ثقافية. Si la pastelería ya lleva, celebraremos 150 años en el 2014, es para ver si podemos tener 100 años más la pastelería en la familia. Son problemas ya a nivel estatal que estamos intentando solucionar con el gobierno. Entonces, son tiendas que están bien situadas y están buscadas por las marcas internacionales. Podemos pagar un alquiler, pero no podemos pagar el alquiler que pueden pagar las multinacionales. En el 2014 tendremos que cambiarnos de sitio. I think it's very beautiful to have this kind of business, and it will be a pity to lose it.